Okay. सब कुछ बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे अभी? थैंक यू। खिलाओ। ये बीच मयंक को दे दे। लगाना नहीं है ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন ৰমেশ তেণ্ডুলকাৰৰ আজি জন্মদিন আৰু জন্মদিন উপলক্ষে দেখা গৈছে যে হাইলাকান্দিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হৈছে। মই বৰ্তমান আছোঁ হাইলাকান্দিৰ DSA খেলপথাৰত। ইয়াতে দেখা গৈছে যে যি হাইলাকান্দি ক্ৰিকেট একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মহাবীৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হাইলাকান্দিৰ সহযোগত শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ জন্মদিন পালন কৰিছে আৰু আমি এই শিশুসকলৰ উৎসাহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি सचिन तेंदुलकर बर्थडे अपना लोग की कहो क्या बोलेंगे आप लोग हैप्पी बर्थडे बोलेंगे हाँ बोलिए हैप्पी बर्थडे सचिन तेंदुलकर आप हैप्पी बर्थडे सचिन तेंदुलकर सर हैप्पी बर्थडे सचिन तेंदुलकर सर দেখা গৈছে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ বাৰ্থডে পালন কৰা হৈছে কোন কোন যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে ক্ৰিকেট একাডেমী সকলোৱে ইয়াতে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ জন্মদিন পালন কৰিছে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ বাৰ্থডে কি ক'ব আপোনালোকে আপোনালোকৰ তো আইডল হয় নিশ্চয় ভালো লাগি আছে बस কি উইশ কৰিব শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलता है और हम उससे मतलब देख रहे टीवी में अच्छा खेलता है और यही कहना चाहूँगी कि उसकी तरह हम भी एक दिन ऐसे मतलब इंडिया खेले सब अच्छा हो बस হয় নিশ্চিতভাৱে আমি আকৌ এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে শিক্ষাৰ্থী যিসকল আছে ক্ৰিকেট একাডেমীৰ সকলোৱে আনন্দিত শচীন তেণ্ডুলকাৰক জন্মদিন লৈ আমি শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ ইয়াতে প্ৰতিকৃতি ৰখা হৈছে বাৰ্থডে কেক ইয়াতে কাটা হ'ব যি মহাবীৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হৈছে আপোনালোক सचिन तेंदुलकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हाँ जी सचिन तेंदुलकर का बर्थडे इसीलिए मतलब जब से हम बच्चे से बड़े हुए तब से हमने मतलब क्रिकेट टीवी या क्रिकेट जब हम लोग सुनते थे क्रिकेट का मैच है तो हम लोग की आंखों में सिर्फ सचिन ही रहता था सचिन आउट मतलब खेल ख़त्म और सचिन है मतलब खेल है तो आगे ऐसे ही था टीवी मतलब सचिन मतलब टीवी हम लोगों ने बचपन में यही देख के बड़े हुए हैं तो इसीलिए मतलब कह सकते हैं क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है उनको तो उस हिसाब से मतलब वो हमारे दिल में बसे हुए हैं हार्ट में बसे हुए हैं वो हर टाइम हमारे जितने भी प्लेयर जो हमारे जितने भी हमारे क्लब के मेंबर है सब सचिन के दीवाने हैं तो इसीलिए हम लोग बच्चों के साथ सचिन का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেখা গৈছে জন্মদিন পালন হৈছে ক্ৰিকেটৰ ভগৱানৰ আৰু সকলোৱে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছে আৰু এই সকলোবোৰ যিসকল ক্ৰিকেটাৰ আছে সকলোৰে সপোন এদিনাখন তেখেত শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নিচিনা তেখেতসকল যাতে এজন সফল ক্ৰিকেটাৰ হ'ব পাৰে সেই আশা তেখেতসকলৰ